प्रिय श्रोता बंधु आपण मानक स्वागत। आज प्रभुंकर वचन माने चिंता करिया ध्यान करिवा। जेपरि आमने गत सप्ताह जीशु को आलोक रूपे आमाने जल रूपे आमाने चिंता करथिलु ध्यान करथिलु। आज जीशु किपरि आमर आलोक जीशुंक आलोक किपरि आम उपरे उद्भासित हुए अर्थात जड़े सुसमाचार आम शुणा पाइबा जन्मर अंध थिबा व्यक्ति को जीशु सुस्थता प्रदान करुछंती। तेबे किए वास्तव में अंध आम शुणा पाइलु से व्यक्ति जहाँ को प्रभु सुस्थ करुछंती से शारीरिक भावे अंध थिले, किंतु आज यही घटनार आम देखिबा विभिन्न व्यक्ति माने जो माने संपृक्त अछंती सेमानक मध्यरे अनेक जदिओ शारीरिक भावे सेमाने अंध नथिले तथापि आत्मिक अंधता विषय आम शुणा पाइबा। प्रथमतः क्यों माने आत्मिक भावे अंध थिले, प्रथमतः प्रेरित माने अर्थात जेतेबेले यही अंध शारीरिक अंध थिबा व्यक्ति को देखिले सेतेबेले प्रेरित माने जीशु को पचारछंती ये जो व्यक्ति तार पाप जोगु बा तार बापा मार पाप जोगु से यही प्रकार जन्म होइछंती। हाँ प्रिय भाई भौणी माने यही कथाटी अति साधारण आमाने जदि चिंता करिबा अनेक भावंती कि आमानकर पूर्व पाप जोगु आमाने यही स्तर रे अछु। वास्तव में मोर मने पड़ जाए जेतेबेले मो बापा मृत्युवरण कले आ सेही समय रे केते जण पछरे रही कथा होतिले बड़ लोक माने से माने कहूतिले आमर भाषा रे डायलॉग गोटे अछि ओ डुकरा केबे हेले कार अन्याय करा नाही एते भल लोक थेलो किंतु काई हिनी एई प्रकार कष्ट पालो एते कष्ट पालो आके केबे रोग हबार आमे सुना नथिलु मु सेते भलरे कहि पारे नाही एहीपरि भाव कथा हेबार मु शुणिली। अर्थात यही लोक मो बापा विषय कहते जे एते भल लोक केबे भी बेमार पड़ी नथिला केबे का को अन्याय कर नथिला एते भल लोक काहे की कष्ट पाइला बहुत। वास्तव में से यहूदी मानकर चिंताधारा भी यही प्रकार थिला जेतेबेले जड़े कष्ट पाए दुख पाए बा यही प्रकार भावे से माने आजिर प्रेरित माने सही चिंताधारा ही प्रकाश करुछंती जेतेबेले जीशु को प्रश्न करती, किंतु जीशु यही प्रकार चिंताधारा को प्रत्याख्यान करुछंती। यह कौन सी तार किंबा परिवार बापा मार पाप जोगु नुहे किंतु ईश्वरंकर गौरव निमंते प्रभु यही प्रकार तांकु जन्म प्रदान करिछंती। बेले बेले निश्चित भाव में आमर पाप जोगु आमे कष्ट पाई थाउ आमे जो बाछि थाउ आम जीवन केतेटा निष्पत्ति नौ थाउ सेथि जोगु मध्ये आमे कष्ट पाई थाउ, किंतु आजिर सुसमाचार जो चिंताधारा लोक मानकर थिला जहाँ प्रेरित माने वास्तव में अंध थिले यही प्रकार तांकर परंपरा को यही प्रकार तांकर चिंताधारा को बदलैया पई प्रभु आह्वान करती। द्वितीय व्यक्ति जो माने आज आत्मिक भाव अंध थिले से माने हेले फारुसी माने जेतेबेले देखिले यही व्यक्ति सुस्थ होइछि से माने कहिले ये जे सुस्थ करिछि से केबे हेले ईश्वर लोक होई नथिबो, कारण से साबात पालन करी नाही साबात दिन रे अर्थात विश्राम 12 दिन से सुस्थ करिसेंती। तेणु एटा मध्य से वास्तव में यही फारुसी माने केवल नियम कानून प्रति दृष्टि देथिबारु से माने जड़े व्यक्ति जे सुस्थता लाभ कला जे भल हैला तार रोगरु ताहार प्रश्न न करी से माने केमिति हैला किए कला ये सब विषय चिंता करछंती। वास्तव में जनकर उत्तमता जनकर सुस्थता से माने देखि पाले नाही, केवल तांकर मन से नियम प्रति से माने केवल नियम मध्य सीमित थिले। आज मध्य आमे एई फारुसी मानक परी आत्मिक भाव अंध थिबा जेतेबेले केवल नियम कानून देखि जड़े व्यक्तिर हृदय बा तार वास्तव जीवन को जो सी सुस्थता लाभ कला ताहा आमे देखि पारुना, किंतु आमर परंपरा को आमर नीति नियम को आमे धरी रहउचु जहाँ आम को आत्मिक भाव अंध करि थाए। आ गोटे दल आमे देखुछु
ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତାମାତା। ସେହି ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଉ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ତ ଏ କ'ଣ ତୁମର ପୁଅ, ଏ କ'ଣ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ? ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିତାମାତା କହିଲେ ହଁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ତେବେ କେମିତି ସେ ସୁସ୍ଥ ପାଇଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲା? ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଭୟ କଲେ। କାରଣ ସେଇ ଜିହୁଦୀ ସମାଜରେ ଯଦି କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାଙ୍କୁ ସିନାଗଗ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନା ଗୃହରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଭୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ସେ ତ ବୟସ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ପଚାର, ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାତ୍ର ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ଲୋକର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସମାଜରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ଏହି ଭୟରେ ସତ୍ୟତାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚେଇଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ନା। ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ, ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଥିଲା। ଜିହୁଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେ ଏଡ଼େ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ସତ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସୁସ୍ଥତା ଥିବ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସତ୍ୟକୁ, ଉତ୍ତମତାକୁ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ନିରାଶା ହତାଶ ହେଇ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଗତି କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛୁ। ପାୱାର, କ୍ଷମତା ପାଇଁ, କିପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ହେବି, କେମିତି ମୋର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ଏହିସବୁ କେହି କାହା ଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କେହି ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛୁ, କ୍ଷମତାରେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ଧ ହେଇଛୁ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଆମେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଏହିସବୁରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧତା ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ, କେଉଁଠି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ, କେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯିଶାୟ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, 9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ପାଇବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟା ତଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ଯୋହନ 8:12 ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋ ପଥେ ଅନୁଗମନ କରିବ ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ଏଣୁ ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଜଡ଼ି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନେଇନାଉ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯିଏ ମୋର ପଥ ଅନୁଗମନ କରିବ, ଯିଏ ମୋର ସଙ୍ଗେ ରହିବ ସେ କେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଠନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖି କହନ୍ତି 5:9 ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଆଲୋକ ପଥରେ ଚାଲ, ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। କେବଳ ଯୀଶୁ ନୁହେଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ। ଅତଏବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଆଲୋକର ଫଳ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଆଲୋକର ଫଳ? କ'ଣ ଆଲୋକ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ପଥରେ ଚାଲିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମର ଆଲୋକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ।
जीशु को जिते आम दीक्षा स्नान ग्रहण कलु आम को दिगला से ज्योति को ग्रहण कर पितामाता को धर्म पितामाता को एवं से व्यक्ति जे स्नान निये आलोक को ग्रहण कर ज्योति ग्रहण कर। प्रिय भाई भौणी माने आम से बपतिस्म पाइछु दीक्षा स्नान पाइछु प्रभु को आलोक रूपे ग्रहण करिछु किंतु आमान मध्य आमर अविश्वास अच्छी आज आमान मध्य अनेक अंधता अच्छी स्वार्थपर अच्छी पाप अच्छी मृत्यु अच्छी आज आमने निराशा हताश होचु कारण जीशु को आम विश्वास कर जीशु जे मो जीवन आलोक जीशु जे मो जीवन पथदर्शक जीशु ठारे आमर विश्वास अभाव जोगु जीशु आज आम जीवन केन्द्र बिंदु हो नांती आज अनेक संसार अनेक विषय जेपरी क्षमता जेपरी निजको बड़ करवा सही सबू रे आमे माती रहीचु जहारी फल रे आज युद्ध चली अशांति चली आमर जीवन रे शांति नाई आम देश रे शांति नाई। प्रिय भाई भौणी माने आज प्रार्थना करिबा आज आम निज निज को चिंता करिबा कौन मो जीवन रे मो परिवार रे कौ दे मु चली के अंधकार को प्रभु आज मु हटेबी मो जीवन रु मोर परिवार रु मोर समाज रु आउ यही विषय आम चिंता करी प्रभु को आमर आलोक रूपे ग्रहण करिबा आलोकर संतान हो चलिबा एवं प्रभु आमको से आत्मिक दृष्टि दियंतु जेपरी मु समस्त को ठारे प्रभुंकर उपस्थिति देखिबी अन्य समस्त को मोर भाई भौणी बोली जेतेबेले मु ग्रहण करी तेणुकरी गोटे संस्कृत रे गोटे प्रवाद अच्छी मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लष्ट्रावत आत्मवत सर्वभितेषु ज पश्यति पंडित अर्थात जेतेबेले मु अन्यर जिनिस गुड़ी को मोर जिनिस बोली भाबिबी जेतेबेले अन्यर माँ भौणी मानक मोर माँ भौणी बोली मु जेतेबेले भाबिबी सेतेबेले मो जीवन रे वास्तव ज्ञान आसीबो वास्तव आलोक आसीबो आ प्रभुंकर संतान रूपे आमे गणी हेबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आमेन।